Ayan guys, karne guys. Ayan guys, oh. Ayan oh, karne. Guys. Ayan guys, hugasan na natin ng maayos guys, ang karne. Ayan guys. Ayan guys, oh. Ayan oh, malakas yung tubig guys. Ayan guys, kaya maghugas tayo ng karne guys. Agad tayo na ganun sa palengke guys. Ayan guys. Natin guys, oh. Ayan oh. Hugasan natin maigi ang karne guys. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan oh. Ayan, hugasan natin maigi ang karne guys. Hugasan maigi. Ayan guys. At ilagay natin dito guys ang karne guys. Ayan guys. Ayan guys, papatayin na natin tubig guys. Ayan. Ito na yung karne guys. Ayan. Isa-isahin na nating ilagay dito sa lalagyan guys. Dahil nahugasan na natin na maayos. Ayan guys. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan na guys. Ayan. Mga guys, ang kulabs ko guys, oh. Ayan oh. Kulabs ko yan guys, oh. Ayan, kulabs ko yan guys. Ayan oh. Nangyari sa vlog Bicolano guys. Ayan guys, kasama ko ngayon guys. Ayan guys, ayan oh. Yan ang mga gagamitin ng mga sangkap guys. Ayan oh, gulay at magic syrup guys. Ayan, tapos ito guys. Ayan. Ayan guys, maraming salamat po. God bless.